العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتقوا الدنيا فلا تغتروا بزخرفها ومتاعها واجعلوها مزرعة للآخرة واعلموا أن هذه الحياة لا قيمة لها عند ربكم. وتدبروا قوله تعالى حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. أما لفك تنك ورمضة كعلى بركنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بيتكيدو ولي الصالحين على دي مجرب كفو بشباي ولا عدوان إلا على الظالمين. بلو فور بنو لغو دابي أبي بتوني كلاو ديكا يرتونو أني ما تونو. والعاقبة للمتقين. كوي أبي اللبن على يسرع جمدلا أم بشيريا وعلى كلماتيا كشيريا على كركتشينيا صلى الله عليه وسلم على كشين مجيد على كركعنا سدجو أنا كصحابه أني ما هم صنع كتكون في جنگا فكتاسي القيامة سنغسل وقال أسلام أي ولد كان غرب لنداء التقوى اتقوا الله أيسر عليه. على كركعديسا نوبي صلى الله عليه وسلم أي مو فتني أكو كسرفة دو فناي أبو فاين كان نصر عليه تومنا قرآن النسونا ناي كفر دو توما كسرانغا كيو فناي وقريدي وتكم لو عليه كفر على كان قريكم ما بيجو دون وفهم فنانا وقال كرك حديث ودنا نفر دو يكتو كتوما كو انغسران وفهمنا من الدنيا جيبه وفهمنا لكن كان يسكن مونا نايكم اسلامك كان غسران جيه يا تو ايا فرا كما كان يروينا واتقوا الدنيا ولا تغتروا بزخرفها ومتاعها. جي مسري انا دامو akara malasa ni oyi ni kuma nunu mandi anshi bila matlola nga hakika ye mi o ye nde atobe galoe mba fo ni joina ni kuma nunu iba fo ko umba na qur'ana kono ni an ga nyene ma bila ma fle
ka nga waqi o fle actualité fle amaki ga ko masiri ñom bulu tugumina amaki ga ko ja ñom bulu tugumina ambe nyeshimbe jema tugumina amfam babbe kodo be alqiyama kula tugumina ni aya nu ba fo ku te qur'an ko de ya to anya kanu bi kanyo hakili ciki ko aya dawla bi ba beni fiire ko komo ge ay aya mutaka ke kan kuma blasa no ya da bade kana blasa ni je tinte dole illa masra'atan lil akhir je ila harasana ke rodi ni ma min woni ma famuti ifilla itununa an kun be lahara de ka a ɲini yɔrɔ de ye yan ye lahara sɛnɛ kɛ furu de ye a sugujɔ yɔrɔ de ye yan i bɛ taa i ka tɔnɔ minɛ a kiyama kɛnɛ kan i bɛ taa kani kɛ lahara nka mɔgɔw ma lasara ni diɲɛ ye bi nin kuma ninnu fɔli kan ka caya nin waati ninnu na ka d'a kan hadisa dɔw nana fi hadal bab bɛɛ y'a dɔn ko alakira tilela sallallahu alaihi wasallam a kɔni fɔr'u ye dɔrɔn a fɔr'u ye u ka ko yɛrɛ tɛ o kɔrɔ ye a sɔrɔ tɔ yɛrɛ tɛ u fɛ ko minnu bɛ kɛ ka boloda a kɛtɔ yɛrɛ tɛ u ɲɛna nka o min fɔra olu ye o de kɛra ka ko wɛrɛw kɛ o kow nana ko wɛrɛw nana fo adamadenw yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi kuma dɔw la maa dɔw yɛrɛ t'a dɔw bɛ min kɛ tellement diɲɛ cɛɲɛna u ɲɛ kɔrɔ diɲɛ masirila u ɲɛ kɔrɔ diɲɛ jara u la adamadenw bɛ min ɲini bi fil hayat ala ma diɲɛ dilaw kama kɛla a tɛ se ka kɛ maa si t'o sɔrɔ nin diɲɛ in na yan wa wajuli sɛbɛlama si tɛ se ka kɛ ni o fɔcogo in tɛ n'i y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ fɛn o fɛn na i bɛ mɔgɔw nege i bɛ yɛrɛ nege nin diɲɛ in kɔni la qimata laha inda rabbina o siga ka bɔ an bɛɛ la ko valeur foyi tɛ diɲɛ kɔni na ala yɔrɔ o siga ka bɔ an bɛɛ la k'a fɔ nin diɲɛ latigɛ ɲɛnama ye jɔyɔrɔ foyi t'a la ala yɔrɔ a sɛbɛ ko da bɛɛ ye i bɛ ala ko baara minnu k'a kɔnɔ ye n'o tɛ a ko tɔ bɛɛ ye tulokɛ ye a ko tɔ bɛɛ ye fu ye alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko kuma min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan a ko nka dɔnkilidala de ye kuma in fɔ ko sha'iru nka arabu ka sha'iru n'anw ta tɛ kelen ye dɛ a ko ye labidu ye kuma min fɔ ten ala kulli shay'in ma khala Allah batil ko fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye kɔni fu don fɛn o fɛn b'i bolo ko ala ko t'a la i bɛ yɛrɛ malasa la a ko tun bɛ sen na o e yɛrɛ tɛ diɲɛ ko cogoya la e yɛrɛ sigilen ɲɛna o girinna maa joli ka laban ka boli a tigi ɲɛ o caman kɛ ni ɲɛna ka boli nɔ ka laban ka boli ɲɛ ka kasi nɔ ka laban ka yɛlɛ i la i yeli o ye hɛrɛba ye don dɔ la mɔgɔ bɛ taa lakale ko ne yɛrɛ de y'a ye ɲɛ na nka don bɛ na mɔgɔw t'a fɛ a ka dɔn k'u ni ye ɲɔgɔn ye o joli kɛra yɛrɛ ɲɛna nin diɲɛ in kɔnɔ ngana kɔrɔ laban ye latigɛ wɔrɔ ye nka ne ɲɛ bɛ min na bi ani kuranɛ tɛ ɲɔgɔn ye dɛ kuranɛ ayaw ye kuma dɔw lakale alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka kangarida in bonya di alakira ma ka ɲɛsin alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam tafsiru kɛla caman ko kuma in tɛ kira ni yɔrɔ kuma ye ko a mandenw de ka kuma don ko n'o tɛ alakira n'o cɛ ka jan komi jɛgɛjala ni baji sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ye kuma jumɛn ye ne t'a fɛ kuma in ka janya koyi
akadi ire kata Qur'an ta eka tadabburu keni aya na nywana munu be Qur'an ko ku laje anika on nga ketaw na nga fotaw danyo ngoro ko laje iba don ko anjama be yere mala sala amme mina yere mala sadu ala mi vo o kodde ala ko alkiramadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanga nga hakli jagaboni maka kanga billaje kanga actualité laje adama dum be ke balu chumna ala ko akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أكو على كرما إيه كان يمكن أردكين لما يكال لجني كراني يرد والمني إيدي يرد أكو على كرما صلى الله عليه وآله وسلم ده قرآن الناس ده يعني سوسوليتك كما منوهنا القرآن parce que ni condana ni ba fa hadisa mi ni o kuma ma jey tlola ni ba fo pa bi soro ala kiram mani foyere parce que ni ko pa fo katlaka ba ala o yi halaki toy nga mo jagele arad me nabi o ye ka fo ko kiram ma fo sallallahu alayhi wasallam nga ikwa e mi fo mi ka dalu me yola o jariye damadi ikwa mani fo ka dalu me yi parce que amati ji misrafe on da hadisa wuluma de balaka kete ni min dari jimi srafe ni min gafsi ma no gafsi tabuluma hallo de hadisa kitabu sahalun kono doni srafe kadaka don bo wada kitabu wuluma in kitabu dilalen aka kuma fara tugo nyonga ayo keni cleaner ayo keni ladre kateme ma tawtaka o kuma da bari be Bukhari ko ni Muslim ko do kele bo mina an fe bi kele kurawli be Bukhari kama aduna ta porat e Bukhari kala diri an de asiba ha amma sibiu je be ka fo pa aka hadisa kitabu sahabe to wi ammo sibiu annana surai wa be fo ya ka koro mamu be ga lagu shibbe ulu ya tanu ko koro o yata nu domina o yata nu nidme bi o beke ka jaga mo ngama fuka zero la woni ya ambe gire Bukhari kay ba kuma munum ba kono ko de jaran lula e kuma me Bukhari kono ko o de kadan lula o de ba to amba suteni ni adaba kumai angatebe na bangaw mana arotti dobere si dobere ana rotti inshallah wa adama kumai nga ni ayadi Qur'an kono surah Taha ni yo fle aya kemeni bisabani kelina adam ne kemeni bisabani kelina kana bla kemeni bisabani flala hal ni be Qur'an taradile kanwere wala ni bise ko de kala e kata fle kuma min foray ani ka laje amalaka mo nigi ni kuma kam mu yibi kelum de ka kira be prévoir kabla sallallahu alaihi wasallam a fo ko kuma de binanda mamunu mo wele kana alama o do were de bi yele ma ka mo bien ka bo alama ku kodo la harala ku fli asira ro la alke ka hadisa do ka do were jo be sira damunu na o mo ka gele a do fodo nanna insha Allah ako alkirama kaniye bamba wala tamuddanna aynayk إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا كو كنينيا بامبا كتا فما نينون دا متنمي كبني نما يا مسرولا مسرين نونا من دكلي كبني فاما يلا كبني نفلو سبكرو يلا كتا سي جما جامن يوما o nona mun flu bolo jelatke masrula jembe dia kula na be je chenye adama de nye koroki dusko dulo jena ko kaninya bamba kata uma o
قال لجزاك تفسير كلام من كوكو كراك كمته صلى الله عليه وسلم قرين أن يركمته وأبويا دي دراما يعني خطاب من يشنا على كرام صلى الله عليه وسلم قرآن كنا دون بوي نجمع سبعة دفعة كوك مدولة كمان يبيش على كرام صلى الله عليه وآله وسلم أكلين جون فرولادو ما تالا دقي ولاد أكن نبي ما يخصو يسوع دويوي على كلين يا مرلا ناكلي وكما كون بي ونيشنا على كرام صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان دو بي ونيشنا على كرام صلى الله عليه وآله وسلم أيرة نام مندوم بيت دمكا كعلا أيرة يا مرو مني أيه أمندوم يا مرو مني كما دو بي كان دو بي كما أسلوب دو بي وعلى بو نيشنا على كرام صلى الله عليه وسلم ako ma fara ko kira kana do fara alaka nabi mo no cheka jan ko mi diga jara ni baji jango nabi mo ko kunti ba ko kuma do nyebi shi alkirama sallallahu alaihi wasallam don bo ba fo ko kuma ngande kirama ba kambe amando ndima ko abunya de dira alkirama sallallahu alaihi wasallam kani mbe don bo ko sharude de okay dege ga min fiye mbe don bo ko wala dunde nda kuma yire koroidi kuma iskalu tek manya kuma ngoro de ye ko kafiru filɛ diɲɛ dayɛlɛlen min filɛ kafiru ye ko silamɛ ka n'i ɲɛ banba o nɔfɛ k'i b'i ka silamɛya tiɲɛ o nɔfɛ ko e hakili la k'o de ye bonya ye ala yɔrɔ k'o de ye kɔrɔta ye ala yɔrɔ e ɲɛ b'o fɛn minnu na a si ma kɛ cidenw ɲɛna al-anbiya'u war-rusul a kɛra olu ɲɛna e ma n'i yɛrɛ malasa bi ni technologie minɛnw ye o kɛra cidenw ɲɛna diɲɛ jɔra k'a se hakɛ min na bi e ma n'i yɛrɛ malasa n'o ye o kɛra cidenw ɲɛna a ye magandalaw ɲininka bi minnu bɔra yen sisan madina misiri bɛ cogo di bi an ka ɲininkali kɛ anw bɛ kɛ ka sumani kɛ ni min ye bi an bɛ kɛ ka diɲɛ sumani min ye bi ka ala ko sumani min ye bi diɲɛ kɔnɔ o b'a wajibiya an ka fɔ ko alakira ka misiri bilama ka fisa a tile hakili ma b'o fɔ kira tun b'a kɔnɔ don min na misiri tun bɛ cogo di misiri tun jɔ bɛ ni bɔgɔ biriki de ye misiri tun bilen bɛ ni tamaro ɲanzanw de ye misiri tun jɛtigɛ bɛ ni tamaro jukuruw de ye misiri bonya tun tɛ bɛrɛ ni si a hakɛ dɔn bɛ ni donna piyew kɛlen don ka danfara jira kira tile misiri bonya tun ye hakɛ min a piyew bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw balo de kɔnɔ ahlu sufa tun bɛ yen u bɛ fini min don a t'u labɔ karamɔgɔkɛ an bɛ nin fɔ yan koyi nka ne siran bɛ min ye anw ka zuhudu de bɛ kɛ ka kɛ fɛn tɛ n bolo ye fandanya dɛsɛ taama tɛ n ka wulu ko la o de ye zuhudu ye Mali la yan ni fɛn t'i bolo tuma min na i bɛ silamɛya tɛ fɛn ko ye kira n'a ka sahabaw tun bɛ si kɔngɔ na finikun t'u la nka n'i ye fɛn sɔrɔ ba ko ko o ye wajibi ye sa adamaden kɔni n'i siranna ala ɲɛ n ko a bɛ ala de bolo n'an ye ala ta kɛ ala b'an ta kɛ sabu silamɛ fanda minnu tɛmɛna olu ma ala ta kɛ e yɛrɛ b'a la ka kuma fanda minnu fɛ i y'a dɔn olu ma ala ta kɛ o kɔrɔ ye an bɛ kɛ ka ala ko suma ni diɲɛ ye ne ka kuma de kɔrɔ y'o ye ni maa min ma kuma ninnu faamu kuma dɔw la a bɛ k'u ɲɛna ko an bɛ diɲɛ de lagosi n'o ye ka cɛsiri ka sɛbɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka don da la ka taa ɲɛ k'i yɛrɛ jɔ k'i ka jamana jɔ k'i ka du jɔ hakili ma b'o lagosi halala sira kan alikasibu min alhalal la kuma kɔrɔ tɛ k'i fari fa o la n'i y'a faamu ten e y'a faamu a ɲɛcogo kan kuma kɔrɔ ye kuma de kɔrɔ ye ko hey wari sɔrɔ tɛ ala sɔrɔ ye ba yɛrɛ bamanankan de filɛ diɲɛ sɔrɔ ni ala sɔrɔ tɛ kelen ye ni ala ye diɲɛ faamaya di maa min ma ni ala ye diɲɛ nafolo di ma a bɛ baaraw nɔgɔya i bolo a bɛ komi diɲɛ yɛrɛ wasaayilu bɛ nɔgɔya i bolo cogo min na a bɛ ala ko baaraw fana nɔgɔya i bolo parce que saraka ti bɔ ka nɔgɔya e ma ɲumanya baara caman fɔra o ka nɔgɔ e ma ka d'a kan a b'i bolo faqidu shay la yu'ti a tɛ bolo min na n'i y'o dunɔ min o bɛ kari dɛ
ate aqimu ssalat wa atu zakat ay jaga di o te na folo be mi bolo yo ay na fakati ke o te abi bolo yo ay ta hiji o te sebiye yo bana bara chaman fora ala ko bara la ni fembi kuna abi deme ala ka deme ko fe ki ka ala ko bara no ya ibolo slabe yere feyini kunde kanga koye inganya de kanga koye ifeyini to ni ya yini kun wara kama mino te kele itnuna de ifara la jeddi nga de ifara la ma hakili la fu nga tondo yo ni ma min ka jamu yi doron ne ba fara nyonga doron wala sanga ke na fulo batiye tin doron wala sanga damu jiye kono tin doron ita yini ala ko kama ikalla yini te here barai don bo ko a yini baliya de here ka boye makata ba yini hal ya muslimai la islamai ma shuka ke baraka mun gama wala sai ka balu halala ni ya me ko halala ngo ya ala ko de ngo ya lahara ko de ni lahara ko ta la halala ko bu fara adaya ka soro de ni lahara ko te ko la war ko da be ka soro de wadatu nazara bu system dika iri ba ko kuma tu fe jena ya war ko kuma tu fe so bongo kuma tu fe ni isra ka system ni min kire ni bi fenzo la doro abana o de nana ni chambre passage o jien kono o de nana ni porno film de la jien kono o de nana ni lo masili jien kono ni be ko jugu fena wari naw de ka bar hali guerre civile munum fle jien kono ka kele masili jien fandan nani be marfa fere law ka bar mamu nga baray arm fere olu ta fe kele ka jojien kono parce que olu ben na fulu fara nyonga do de mamu bi yala ka doroku masiri jien kono ka soro die bebe na ka halni ala kote ko doroku may adama de ma maya haklima nga don ba masiri ka fere ka cari wari naw fan ni mami ngone bi jini jere de kama haramu ni halala ko to la aslama bi jini jien kama kala wa on balaka yele maka ko de bi aynama wa ala kira sallallahu alaihi wasallam ay je fereli kan adda ka sahaba yido awo de fo ko mamunun de mena je ferele mi ga girina je no ku giringo juwano fe munu haram yaru kaw yo lu daga je yini kama ay rabbi lamanu ka jan ahlalna kull shay min ajliha ay fe be daga bi je kama illa man rahim allah islamu famba yi fe be daga yere bi choroba ka du kono ate war wuluma na dingeni nana ni mi abobne na dimsoni nana ni mi abobne ate war wuluma ibi may baradala ate bara wuluma ibi may commerce la ate fenfere ta wuluma ibi adama de ya be warinna dine ko kuma ira ta ka warini sraka na tlalo la kuma mina abina bismillah ay febe dawa o kuma no kroy ko sla même ma a warini kun ira de shilon folo na sori ka wari ni kun de ka ken nun shi i halakira de i de halaki de i muso halaki kada ka yere na balu haram na de na balu la muso na balu hal yaw ngadina yon kala la jabe mo nof na bebe war ko de nof ye kala misiro kono wallahi billahi utek almamiya ko kala la utek dina nyemo ya ko kala la ube jien no fe ko kala de la war no fe kala ampe ya Allah yete misiri munun be ko felawla ni tamate sura kono e de la ka kele ita kele misirla ni sorata kono nga kuma nun tile ne te kuma jenge ni fe ni ye kele yoro la misirla an fe ya wa soro de no fe be kele la soro de no fe no te misiru ban fe ya ibta kalamba wele kana kwa kaka almami ya tiso no dum madala ko almami ya do baraji ga budo e de fini sirana ala nyakati me do nga na mo silia e maso nga me mo silia e be kelela no fe ala ko do la hara ko do wallahi ote che do bi fango fo yon yi ko fanire ambe ke ga je parti ko mina bi parce que aw re fitnena aw nyebe mina abe ko islamé u be ke ga ay bi jamena ire ka e atetele kan yere mala sade enye biga bo munu fe olu balaka sigara mabbi uma saada soro ka je ko ina ku uma baski soro ka je ko ina uma kunanja soro ka je ko ina olu do be ka tubi ka siga alama ay ni galike anga yang commerçant ba buta melata mamunu buta munu nga jamana ka
ni mamun ka jamana iqama soro ni papier soro ka jamana papier dama soro yakila ko idone dala ma do wolo laye ka moye ka bara dalu mo soro ka na fulo fara nyongai nga buke ku yere fa su ka shife ado keto ka kuna njanyini u keto ka ni lafiya nyini u ma soro fiye fu duna slabela kuma mina da to alai kan abda alkira sallallahu alaihi wasallam ko kana o fon flede o hera mun fle kafu kana fle koroidi akoro de kwa nywana haramu islam man ya soro halal kuma koroto yi kuma at-tatallu' bil qalb ana ma de duskun ka yenge ka ta fe ma duskun sugula ni ay ibi son ka ko be ke wala saka soro e ma yi mo na qur'an ba fo ko ga yini ni ke ay la harabe yini ni wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ko ala min di ma la haranyini ala ama sele jienta ma ay mo vola wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kana yina ini yoro ni ko jiena kana yina ini yoro ko jiena ko kana yina ni ngo ngamimbe yina o jme yo la hare nga kana yina ni ngo de ni afora adama de ichira kundo kama nga kana yina ni ngo o tsika oni don tsika kekele de iwuli kun yere mi ano tekele iko ma wuli toma kana yina ka montru ko de wali kana yina ka ver ko de o koro ko abse ga ta ka soro tew nga tsika tani minde ma to faye de okay anna kunyere ma to faye fa na rakira sallallahu alaihi wasallam kwa kana nye bamba kafiru je jale min fle kafiru la ja kabi odo kafiru be ka rakira na no fetu baw dan je ko la kabodo aw be ba don sa ngor kira sallallahu alaihi wasallam asabatra kay dona ke yahudi o fe be ba don ko yahudi o de ku e madina na fulutuyi o ka juru kumbe be juru do bela ba do islamo lo ba do awa kafiru la yahudu madina fengu bulu de bulu ka soro yere do islamela soro sahaba chaman ba Allah kali soro madil ka dulu ka kateme Khaybar da yele limin kira no yo nafulu so yahudiya de fengu bulu de bulu alakira sallallahu alaihi wasallam asabatra hala yidono ku fe shawla riwaya udano ebe muvame yo na bion bisidi an re islamé o tefu ye ngolobi awon yebe mina dro e jende wallahi ni islamé jeni ni kun ye lahare ita ala ko taka jeni ina sabali ka commerce la na dana hakemina ini wasadula ina sabali ikabara dala ni sarabena mima ini wasadula ina sabali ikajagula itna na nambara dua singoro ni ka surata bena mima ini wasadula ni ya yini kundon ote ni mami jien fle ka masri fle da de bola jorote yo iyo e be chamanjala ni sojara ni ka mobli ni dota e ko jana re ma mobli tike ke flo ni so do jo ni na ko yonde ni dota jiralila ba ko jam ma dam ne flo o da ta alkira ko sallallahu alaihi wasallam ko ambe dugumana de fle jien kula o koroidi akorote ko ada maliti fadia kuma be ka kuma infam akorote ko ma nyete bo ma ka herefe nga ko ni be jien fle ni fenye ni kanunye ni da mutanye kika laje mamunu bi duguma alay here mi gi bo yi jona ba la barkada ko nga munun bi sanve ni tura kulu fle mamunu taka cheitai na fulula famayala jahula kuma baby fitne kuma baby kenya na ko ja foi tene bulu ala dindo fe jona barkada de kada ala la in shakartum la azidannakum la in barkada bajiti na tanke enye be sanfela da madila munun be enye bulu da mana munun be jigoro enye tulula abada ita ala barkada amma ko ni ala ko di dosa alkra aksufo ula ko ni ala ko kondo mamnun bi nya ala ko la kibulu de la jawbe do farika ala ko ka kana duguma mo wala jala ko la de ne ko ne kam sila tate tinga juma ko ni vraiment ndo bla kar sa flo hospital juma na ay kana kiti ne bita juma de la alaje min be farda duru dafa inya ka bo fe
ko mana ni bi nyefe ma la jala kula be to fari ka ala kuka ni bi duguma ma la je kula o be to fari ka barka dalaw de ka dale halsa ka kuma impirpir la tike ka fam ne jonde ya kumba fo ka bitigu datku kun jonde ya kumba fa na fa da tawarina la سلامة ببارني ورتها قوام العيش نفلو ينما جولات نفلو علي أمر دم من جه نافع نفلو كنغا دمولا ببارني نفلو تها ni ina fulo yini kunye ka balo halala la o ila harakoi ni na fulo yini kunye ka nyuma yake o ila harakoi ina fulo yini kunye ka ala jeyini nae o ila harakoi ina fulo yini kunye ka kuni yere ka kari ni yere ka da ka islame te glomala fe atembalanya fe atay ka ke manara shile e ma delite fe ko islame ba ke mecheyo la islame be delite daga wati de kono do rabila wati mina yana kawuli geleya bila yana ka wuli ni geleya yi soro geleya bi se ga delli daga may bi delli ke yaro ka wuli no wulla khalas nga ka fo ne de kambala ni bembulu ngam mecce de delli islam mo sura dimashi fana ni ay na fulo ni kun la je fil islam ngo islam yalla de ni teslam ne kandima an go islam yalla la ni islam yalla ja adama de islam bi na fulo ni kun ngama o be ala koy o be ala jeyni opana mami chesri mbe na fulu yini yere la ala jeyini de kama ka shinji tunaye ka sadakati bonaye ayo de yalla kira ka hadisi sallallahu alaihi wasallam par kira de laka sadakati bof samandi ya foka aya soro ma do ba ala kira no fe ukumbe nu ka fanaye uma ko te fuila ukumbe nu ka finingolondo nu ka kongoye nga sadakati samandi ya fora ka si hakela kwa do we jele ni juruta ka do ngoko kaddo dogoyini na u dogoyini kuye jumeyi wala saka sadakati yani islame jeyini kumbe kera menda mu damay fuka na ke eyena ko o nyana ma niveau min ni esero la o de koro e ki ko kadi alay o de islame manya retta ma shay anduna ekata alkira ka sabo shi ko kalamba ekatu balu ko kalamba ni ala en waya ke ka temo ka ma foko sharaba wajibi ya ko fi ka sigi ka ta ke onwa na ide nga shara de ba dirila ko o korata ki ko ka da alai ka daka mamun nga zina sabara ka da alai ka sabo ni burju beka olu balu la ko mina flenni ambe ba don alkira balu la tukumina ufoni utefendu gode charkula sallallahu alaihi wasallam bi hali mo ya don follow de ba fodo ko alkira fanda de squanti alkira ka duwo do be an ba fle bi ko e dangay ana kira ko be garsina ala fe tukumina ka da hakemina bi ma do bo fle dangay bi kuma foto ko baraka yelema ko kuma bamba fara kira ku fanda de ko febbe be ala kira bu sallallahu alaihi wasallam ko ay nyame bioron ko kat ke hadiya yi nga hadiya yi me wala batul amba ndaw kan ge me na wala kira de laku nata akone ba nata ayi bolo shi kuluma nin kulun yana sanuka kenebul kone ba annaka ni kulu nywana sanuka kenebul nga le sabakana temena au kama qala sallallahu alaihi wasallam fa ka soro nya be sadakati ka bambeu ni ye femara le ngoro ala atola fona soro ngembe ko la sabo juru do sara likam daka juru i wali hakai o ka gelen ka teme sadakati ka angan jandula ka to ga ka barakalo ka sarabbala ni tikana ka moka juruti kana kata nyuma yaw keke yoro la ambisiga ifede kwarite to inna barajini do kon ero fana mo ban fe ba soro barakelo ka saraw balane bakana mo ka juru balane bakana mun balaka kani ma fonna fulutiki juru de ange anga kuma foka no ba en do kan nasara kati bo haram ya no be ta foko ni juru bila edungo juru VIP udi awage
juru fana be juru dalu mawte juru kungo mawte naka di shini ba besara o bara nyonya tabulo juru ngando ma ngambe de emmi ba fega duma yake nga mo sigile fle ku ga hake kono hake tu ka hake duma o kafsa katime numa yaka o roita nga kuma di koroyo akira sallallahu alaihi wasallam akume fen zoro ababe do ala ko inde dafe alakira ma jama'u aka sahaba kala jama'u la abada nema fi kan nafulti yayi haramu yede ga alakira ma mo kala alakira ma yini sallallahu alaihi wasallam wa kuma ba ku mo dade cheka bo jema uku hakiliski je kula aha ana ta yana ma yatin yede ma ma ni yakili maski je kula da to alakira ko go bana yere duskun ka bana yede ni ka bana ko de bana yere no te ko soro fe chaya te banae e ma odia to bi ni be zumba ni ba yini na fulu tikude milliardaire ou billionnaire ou de zumba ou de baga fando nga metro ke ka faru taka o de be ke ka ba fando nga pochon ka mam nu ko su kono loisir la mam ma hali sokeli ndoire abe appartement de kono e bol loisir la o tiki e be don nambara ka bokuna mamu ni fanga an taraka blanga fanga posula ka jonu ka fembe du kuranzara du jisara du susara foi kotula o le ba fa donc drome farale nyonga trésor le ko milliard kenyo ko million kenyo commerçant ba mun be su kono bitigi baba bolo million keme hake ba kono o de baraka da sima to bitigi la hal saka kilo duduru bo la ka kilo fla bo la ko farataka alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir tanki ama segi ka boni hakilla nunga halaki de bina akili be hina mina anda e dukolo koka parce que bi ka fo ko warte bi oteo war be ko de te ka tugula fola woni ma kelenwe soroke dugono du ma to be bo numa bitabetewa ni balma kelenwe soroke balma be ko ba kalama bitabetewa munyasi auma at-takathur chayni fanga dande siki ko ina fanga annaka de anga hakiliski ka dobo na kala na teite ala soro ita da madiya soro iteke fuyi o da to folo na folo depuis barake mo ngabi mo bara de ken na folo e kon baka ka fara nyonga ti do fibit leka taka tuti qur'ana o de fode hatta zurtumul maqabir e bi to fara la nyonga ti ko no kanga kenai ko tite mewo na chara kuma mina bibbe ma dinde shi da rodo bito lati fo yere semira bo akola hakimu dio de fa na folo mako bit sharrafiqa الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك كو جيون فلالا جيون لا جوما كو جيون فلادو كو سانوني وردي با فلاتي نفا فوكا فريلا ni ya nafan na le ma funa ayre bori bori hali barajini te ni war na fa yitike kono war yere tara na tara abi fedo sama kasima ka tanke ayre be abi te ndronde ikon mi so jambe na te dro ko chama me war mara le ma ala de batikito ngani kuma fana korote ko war mara harami ngay jantu yere nga kuma di koro yi jantu yere la koro ko kay on be mara li modeli menabi ote atefo ma haramu de ote hakli retila ite ko dona ere mado la ambe ke katani system do bi hali nazara utake ala jegi idaatu mal alkray min fa sallallahu alaihi wasallam fulu cheni kan fulu dusra fa manga dusra mun fi at-tabdhir al-israf e ka la je qur'ana e kuma mun fola ka islamu ka wa to la jabi sidna ali ibn abi talib ga akoni e fa nay ko na e mo dode ata tofli wal ma dode e a an yorok maniama hali jaga o senda ka bo boch ko lon fe mo be jaga do ni ma yace ikanga ma ya wore mun ke ibo be calculer sa kono ko be jaga ma donc ma yebe to jasoro ki ibe ma yake awa ibe jaga bo fana parce que on nga kibu on woni am ya la ko famu bi katebe sahaba ko nya famu katebe be e akanga feba ko yi nyuma ya kele yi fon sire ni wale mun bo wale be buluda parce que ala ina folo bima ko be be ka jagama do rabu ka jagama raw ko san kono ka keka wadu la mo nu ko fon ko ni nam
mo ba fa ko ma kala ameni bela ke bango jun bango malakul maut alladhi wukila bikum ito na kuma donde ni sojara ko titiri foncé ko garantie be ni du ko kera titiri rete titiri adama de shite titiri garantie foi ta adama de ki to ko baw kuna te dro ya ni ka duje kwa atible o jujjul kera wela o sujul bila sira o sujul kibaru me ka barata ambe yere mala sala bisigi kana nga mawdo o yitume angana yere mala sala ni jie jaran ni jie jari lay ni ro ala mi mino fi o yitume alla je ni sira ka minga ala ya naka buibulo wal mayani ka bwala o dama de itay ni ala ye jie dayele mami fitna nana de illa jarabi to de fila ala fe kadaka an yi la jarabi file toro ko damay la jarabi te toro damay de wallahi hera la jarabi ka jugu kuma dawla ka te toro ka ma do la jarabi ni toro e usraka aku o ma ba alala nga hera doni shina ka do kafiriyati hali kuma munu ban fe aka fo ko ni soja de kan adama de ma ko ni soja bi do farashi ka chente o ilmu nafsi ka ta ba mun ba adama de kala adama din kala na wote dina israel ni soja di katolika adama de fa thabit o sabati de ni madanga kuma na ba misali fi ni kubu tara jamana munu na balondana misali do nte balondan ko kiri no fe misali do kubu manata jamana na o ka dongo kwa kera jamana na ko shuma bo nganu maganya du bebe dongo da sokono bu sumate foi tikew ni 31 sira ma jul bisa ni soja kama ni soja de katil ga adama defa parce que ni adama de ni sojara atte dan ya yere la Allah ba be kodo ke hakilita miri abada ayata do kapsika oda to alay ni soja façon de focalité innahu la yuhibbul farihin ni soja façon de badama ala te min fi adama de manga so niveau fana nga jantu anyere la ala ni kangari da alkire sallallahu alaihi wasallam kangari da kan yawndi di yoroy awndi jonfuru la kumayni ko anyebe mina je masir labbi akana malasa akana ngodo alala o kuma khulaso e mi o korode ye adama de mana fama ya soro ni je ngono ya akana kinyana ko iko kadi alayo da fi kera fama ide allaje occasion forsodo ibseka no do soro fama yina ni la diriara ala ni tlena ala ni hereke mawye ala ni mo jigitu ala mana o sarami ni bo soro sade o de ika fama ya ni yoroy ika ala kula na fulo bo chugula dawla bo chugula doni bo chugula ala ibe magarske feo fena ini yoro ya lamni ni jena tike fen surata no yi ala ko bara mingala note ka fo fen yere zatu de koro ki ku kadi ala o tesawa bay parce que no tien tiera dron o koro because la mawdi tate tien hatta al anbiya war rusul qur'ana ma fo ko cide dof sa do ya o ma fo o nga cide nduru ulul azmi talaje ulul azmi forano e cide belebele ba duru masa sulmana taala awa kabi jien dara fo bi masa sulmana ka fama ya junior nyonge ale ka kiraya atlela nabiyumando cidendo masakedo nafulu konde wa ala e kolo fengulo ya mami nyongulo mashi ka fien kolo aye fien de bina ka tapi korota ka ta tugo min kadai ani avion te kile la yutasawwar hakli reta famu qur'ana de ala kana ka jina kolo ay hali jina kafir munun ta ala batu ulu be barake dinya ke abulu masasul bana nga ona tabbe ala keto ka kiraw nome ay kira duru min to mo kira tawla kolu kafsa tawbe masa sulmana makula ayra ko kira mi mako mashima tuwa no fe ko fo jama kulu fitini o bala nuhu alayhi salam nuhu mimma boya ka mo bolo doji
wajama matwa fa qur'ana re de yo nga maduru min do mona kulu kafsa to wi nu humbula ngam masasulo mana teula nya misali ya ta chidi nga kuma bana yo do re te ko fe ga biya nya fam de ko jen soro de koroy ko e de ko gadala wallahi abini kuma nunu abta mo ko ngulo foto ni fe ndu koro wallahi ni temma kilin ko yanga damanen kaya akoma saraka do behatilla imana ta dine keneka o alay ndefo wallahi ni ala ta kala bi takew abu fo wira sigile yana kuma do wira ba fo amini ngoy ndam ne kuma mina amma flade kundo amundi teme maduruka babinu nana ni shekile janaba nana ni keme flay nga biyaw yere ne bala no kera bobu kulete okuma na ma kuntura ma fladi sabaina ko ra ko ngalodo parce que on be ke ga jira de ko ni eche o ko ala ba de meni na fulo ya ba de meni jamai okuma ni na o sabatira tarikula o ko redi nuhuna kamgo nuhuna kelayon ta de piche nuhuna ta de che no sabatira ibrahima de kelayon ta piche min be ko kelawe na murudu ni masakedi je mara masake mun jatira ko manani mi je mara kafiri fla ni islam fla kafiri fla ina na murudu bala asira wala riwaya donna ko donde mena ibrahima akili ne ba fo la ilaha illallah ko alama ala welito ko ala ede kili sanve awa ne ra kili ndo ya de ma wara sita fo ya la ilaha illallah ni ne kili de o kuma nabi akili ngara ko ibrahima kana ummatan qanitan akili ala akili njate jamai shabu peuple ko ibrahima kungera mantoyi akili ibrahim alayhi salam alifa nabul lazmi kono min fil tasma kono kana islamu wa islamu kala ka don angana tu ka tulunge ka hakilla amaki ga mo jabbu shinini kuma nunde parce que ma be ibi do kamete ka alaka deme dambe kana ayrema parce que ni na fulo ni jiena tike fen soro tawi wa karamo famba beluna nusigira imaw yere ka fo wal ma doka fo sigile nyana utikma o foni ngake ada fo ati temena ngu nyomba ne ya saw de tabla ni mingi fenzoro ko abade nyana fe munu ma fenzoro lu bade balangulu wa kuma on no yara sa la ka klimandam amini fen fo asite islam ya kuma asite qur'an kuma garsige koni dono wa yaqtur rizqa liman yasha wa yaqdir wallahi ala inde fo ibi fen fo kibi kun fi undigi na galu ala de ko garsige ndai ne de mo dula ko ka balo ne de bu ka balo tlaw ni yonje atla to ye do tata ya do tay ala o du ko ro mi akunyo ke mo ngama wala sa do ko ko lo doy ni nyi be son ka waraka Qur'ane o defo ko ni garsike kun wala ngandara ni damakala ko mo kumbi yada du fulu de ko afla be ma soro yada sira hakemina jamu ni be kun ya soro emiliar be ko beneku ne de be ka nyega sama sigi bana ko beta na be ne be ka woro fura sigi nyama beta na be walma war kun dina foye ikime milliard dale ki ko ibini biri ki ga sanake ibini biri ki ga dafura ibini biri ki ga tobili ke yere bi ka ko be ke yere ala ko nye do son ka do ta cha do tay wala sa mo ko kulu nyoy ala o kuma munu ni yoro do yara din ala bo ta'widu lu lahara abo ni yoro dulu ma lahara wa ya ke ni hikma de min ga ka ya ko juwi ko nga o korote ko ga dalay Qur'an wa yabsutu rizq liman yasha wa yaqdir gaske ferelna kuruni tahta mashi'atillah o ga alaka sago yakono o te ngo kadi alay woni ngo ka way ni tar ku laje islam yumon temena na folo bubulo fama ya bubulo ni tar ku fana laje kafiri fi ndemena munu ye bolition ka shaytan bato ka ba alla ka ba cidewna ka cidew fa nga wi febbe soro ni jengo ni kuma nte hasidiya kuma wesa ni ameni vo anre ka fo be masika ni yere malasa ko tuko bibolo ya don ma do yi kala ni jamana ga ulu bisrala ni katimi ko bini febece hal ma kana fo kika soro yi kala ni sanaydi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa ayat tafsir te soro beten na fulu koy boda beten na fulu koy al fo fe be ka adama de hal shiye garsige de ñu manzura garsige furu ñu manzura garsige
sigi ñoo manzuro ye garsike e ga ngaw ye garsike re koron ka bebe na fulu ba ni na fulu soro ala bi fe ni na fulu tibul ala ti fe kella o ngalo yi na fulu te dina ko tamashe mu'mini tamashe ala insra bi doni ala insra barawdi wa bebe kella ala kiram no fe tugu no fe sallallahu alaihi wasallam kira jugo dombe atabiya dombe ta kitabu kalanki ta qur'ani refle kira kumi munge atabiya ko yujmai hali ni ye ngalo da kira la bi ko na fulo kumbabulu ngani kira kumi fenzora mba ta ke jmai anje la bangaram ko num memmina bi kira mba ta ke dia sallallahu alaihi wasallam kira bi boka sanu tla moni on jebbi o duguje tle la tabulu kasoro kunungu angora ay sanu de tla moni on kira ya ngala ni ndela sallallahu alaihi wasallam nga amfle fandani kule ambeka olu kana fulo faranyonga ka ketulongela e wira sigile nyana katlaka wasowla katlaka foko an ko kadi ala ko da to ala yandeme ka jizia bes la boka ako gelera de ala ka boda de ka an أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أين آية وربي نعم وسادون كلينا كدوات شوية أين علي كنرد كريم صلى الله عليه وسلم وكنا كافر بهير منا كاكني يبامبان مؤمن تسكون تدلو جينا كنا تسكون دلو على كنا يبامبا ونفي أيوه فمي ako ni nema min flanina ya duma jien masri minina ya duma nyake de linaftinahum fi wala saku fitni ala kulajra ya da anta famu ko lajrabi ke bala ba da madin lajrabi na fuli an wana kila dro lajrabi asro ay accident lajrabi asro abulu bana ay milliard soro fana lajrabi de asro ala lajrabi miliyari ne ka laje nasura bina ke min ash-shakirin nasura bina ke barka da laula kada ka fanye fanflade ash-shukr was-sabr ni fanda yana sabal bi yini fe ni isona barka da bi yini fe o barka da yin don wan zabai a folo ka don ko here bora ala yoro e ka chete ka chesrite o sababu gwanzam aflana ka ala jeyin here ina asabana o de makai sai ka fa alhamdulillah tanuga alai alkiraku sallallahu alaihi wa sallam kalima latifa mubaraka ko mama son fen voila a here fen ye here do manna ma shima fen here buyana chugochu ko jari chugochu akira du jole bane taraka ni ifandana manaw akira do yiweli ka mobli daga bana dimaw fo amana ke fe ko natiki ko alhamdulillah ko fa ka suro ala bina sommina o barajila o kabbun kateme femin diramaka ay femin mina bululani ko fo akasuro ay alhamdulillah min fo o sara here kabbu ay ala yo katema ay min sura تعالى أودي بيجي غير ما لسه وارك رد الله كف صلى الله عليه وآله وسلم أقول لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. أقول محمد كافو دكرونين مدينة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونك مديناني ni ala tanu kannani ne kan voisin kele o kadne kasako febe kat le yingira fon fenga atle yingira fon fenga koroy e mumbe jien kono tliti yinge minga akoro de koni madinani foko kile ngadale kadaka sara mimbala kadaka
ala diɲɛ min bɛ sɔrɔ a la ka d'a ka kumaden naani ka bon ala yɔrɔ cogo min na ko a kumaden naani fɔ ko kelen ka d'ale ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a ko an bɛ arakan fila min seli fajiri yɛrɛ tɛ dɛ o ye farida ye nka an bɛ arakan nafila fila min seli ka kɔn a ɲɛ ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ko jɔn ka soli ka bɔ ko kelen ala nɔfɛ ani ka wulada bɔ ko kelen ala nɔfɛ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan a ko a dɔ la kelen ka ɲaamɛ bɔgɔ busa dayɔrɔ ni a diinɛ kɔnɔ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ka d'a kan ni nin kuma ninnu fɔra a bɛ bonya hakili diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn diɲɛ kɔnɔ fɛn ye joli hali n'a fɔra k'a bɛɛ ye ta ye sisan i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye joli wa kuma bɛ kɛ k'a fɔ ko kodɔn kumaw don n'a a ka f'e ye sisan karisa i filɛ nin ye hɔn mali bɛɛ y'i ta ye nka i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye jumɛn ye i bɛ dumuni min dun mali kɔnɔ yan i bɛ si mali yɔrɔnin min na yan i bɛ fininin min dun i kan na a banna hali maliyɛn bɛɛ t'i yɔrɔ dɔn i yɛrɛ t'u bɛɛ yɔrɔ dɔn i n'u bɛɛ tɛ se ka kuma u b'i fa nɛni u b'i ba nɛni yɔrɔ dɔw la i t'o mɛn yɛrɛ jateminɛkɛlaw y'a jateminɛ maa minnu n'i ye hectare kelen jɔ k'a kɛ villa ye walima n'i ye demi hectare jɔ k'a k'i siyɔrɔ ye jateminɛkɛlaw o tɛ diɲɛ o ye diɲɛ jateminɛkɛlaw de ka jateminɛ ye ko n'i y'o du belebele façon ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo min ma jɔ jama kama komi maa n'i ka denbaya dɔrɔn i ye o espace façon jɔ ko i bɛ mago ɲɛ ni min y'a la o tɛ tɛmɛ 30% kan k'a tɔ 70% kɔni i b'o entretien kɛ ten fu nin ye nazaraw ka jateminɛ n'an bɛɛ ɲɛ bɛ b'o de fɛ n'i y'a jɔ k'a fɛrɛ a filɛ chambre 86 de b'a kɔnɔ salon 15 de b'a kɔnɔ piscine b'a kɔnɔ nka ni su kora i t'i tila salon ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i t'i tila chambre ni ɲɔgɔn cɛ chambre principale kelen bɛ yen u b'a fɔ k'u yɛrɛ siyɔrɔ i bɛ na yen n'i nana yen n'i yaala yaala i b'a sɔrɔ i t'i yen fa koyi 3 places ni min b'i bolo yen wali n'i ta bonya ka tɛmɛ o kan i bɛ n'i da o kan yen n'i da o kan i b'a sɔrɔ i tɛ k'o bɛɛ yɛrɛ kan ko i bɛ taa o kɛrɛ ni bɛɛ ye zonw bɛna so fa dɔ attaquer i t'a kalama fo n'i ye caméra bila yen adamaden tɛ foyi a m'a yɛrɛ malasa tɛ fu kuma kɔrɔ y'o de ye bon o min filɛ ani min y'a to a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko lahara ta de ka fisa diɲɛ ta ye ala y'o de fɔ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa hali yan a bɛna segin o kuma kelen de kan parce que munna lahara ta ka fisa lahara ta de bɛ to sen na an yɛrɛ ko ten ko don o don woro kunkurunin a ka fisa don kelen waa ye dɛ bana ala ye nin fɔ min kɛ a ko ne bɛ kɛ ka ninnu fitinɛ garisigɛ in na de i ɲɛ kana bɔ a fɛ a ko wa rizqu rabbika khayr o tuma ninnu ta tɛ ala ka garisigɛ ye wa i b'a dɔn yan ko garisigɛ min fɔli filɛ yan o ye garisigɛ wɛrɛ de ye ala kan bɛ alijinɛ ma a kan bɛ lahara baraji ma a ko e ma ka garisigɛ o de hɛrɛ ka bon wa abqa y'a ye an y'a faamu k'o ye lahara ta de ko ye k'e ma ka garisigɛ o de hɛrɛ ka bon wa o de bɛ to sen na an t'a fɛ ka min mɛn sa illa man rahimallah ala sɔrɔla ko fara wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru ni seli wastabir alayha i yɛrɛ ka sabali seli kɛli kan olu de ye hɛrɛ baaraw ye la nas'aluka rizqan anw tɛ garisigɛ ɲini e ala fɛ dɛ garisigɛ ko o bɛna ala de bolo narzuquka wal aqibatu lit-taqwa ne ala de bɛ Muhamadu garisigɛ wa ko bɛ laban ala ɲɛ siran jɔn ta la kumakan ninnu de fɔ ka fara a ko min bɛ ninnu bolo o to yen i k'i ta kɛ i ta ye jumɛn ye wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru k'u ka seli ala ye nabiɲumanw tanu ni baara minnu ye e ka t'u lajɛ bani n'a sɔrɔ ko nabiɲumanw tanu na n'u ka waritigiya de ye n'a sɔrɔ ko nabiɲumanw tanu na n'u ka diɲɛko de ye t'a lajɛ ala jɔn ɲuman minnu tɛmɛna u tanu na ni jumɛn ye u ka alako baara a ye to an ka segin ala ma n'o tɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ alakira ma balo tan sallallahu alaihi wa sallam a ka sahabaw ma balo tan a b'anw ɲɛna ko nafolotigi kun tɛ kira tile la Abubakar Uthman Abdurrahman bin Auf Zubair bin al-Awwam an bɛ miliyardɛriw jate an cɛla tan cogo min na bi n ko ninnu fana tun bɛ ten de alakira tile la sallallahu alaihi wa sallam nka u ye ala ko baara o nafolo ninnu kɔnɔ cogo di u y'o nafolo ninnu yɛrɛ baara cogo di e ka t'o kalan kɛ
ika la jam be ka tani sirami bi ana fanga sigi ango anga fam ko soro gwanza o tu jonsu ya ala iye mungeni soro yi fama ya gwanza o tu jonsu ya ala iye munge ni fama yi dawla gwanza o tu jonsu ya ala ibala kam mungeni dawla yi ya rabbi ala bi famun di ama ala ka ndeme ku do ala jeyi ni safi wallahi fe no ba yoro majja ala la je here la ala kana nye daw here ka ala ka do here nye tanga kana siga o dugo la de don bo ko te ko fe na soro li kira so bi ki sugula ka bo ala ma fa kira fentire jugo kinga na soro ko de here ka fode be papier yini na ebe dugo yini na almamu bule ka be duna ameriki ka ba e bana ala la ikinga sa to dala ya de here ka ngabo ko kataba kada me jago ko hinna duwo kan be misiri safa folola kabi bitigi fara e bolo misiri nyama dai kable nyama da misiri kable ikunga sanna songo soro bali ala de klafsa wallahi fon ko ni yasro nakira so we ki sugola ka bala no te kuma ina qur'ana aya de du mo da do joro te kuma ina mabla rabbil ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun kon na fuloni de mbaya ko ngara so be ka mamin zugula ka bo alama o yitachine kulu de mabul langulo bole fi dunya wal akhirah bi beddu modila ki mama ngana na ya be chudi de mbaya ko ta ya be chudi dayri me ni ta temenai ima ki be dayri me indila inna lumay rabita ke do dayri me ambodila laka kilimanda laka ambalo islam ya ce alaka fatul maniya da tuka alaka halalan no ya ai wallahi nafulo hera maka dambe anten maka nafulo tiya contrôler anten nafulo hera contrôler hamina na miliyar kilin din zigile masisa duma jigile ba na hablauna okay nga halala siraka amba yina alafa halala siradika ala ka duani drofu nafuluke ala ka duani shweni ke nafuluke ala ka duani jena ke nafuluke ala kana nya dauka ala ka nunge danga nafulo manzanu ala kana tiku kundanga ala kana nafulo kundanga ala kana duangono c'est très simple kuma yo tamade angude ka anyini to i hakili to alala asorole ko i hakili to alala amana bugun of laka chugo sa fala haraj qaida inde nafulu yini chuwa na tacho no fulan yana gashi tila madama ikishira kafo israfu ni tabzir gashi foitila na imana ni kuma nuko be dagala to do ta sibiti ga kuma taka trois kun ga jango kuma tige dilina wala wismo ko don ko bo fenyini ma ni ale re misiri kono ngodo de warini ni ale roke ambian ku e kata yelama ni ya yelama ni ala sonaba ambian folo ko ni ala sonaba e kata yelama kuma fora hakima be kuma fam ambi mina je ko la bi be ba don ka damatemena anga je ko damatemena bebo ambe ko mina ka yere sangorota ka anga ayere keslame yuma ni je chete ne ka kuma khulasa de fledi o te hasidiye o te fuyi ni go be hasidiye o karamo ka fa ko hasidiye parce que fembulu nga ne go hasidiye do kada fende bulu ko kuma ni ne be kelela me de ka kelela de pour que ka siga tous la mer kono pour que ibaka nan nen aha ala kanji di fambiala kala ni famu tekele ma do be ala ma here la yini wede kada ka ala kira do fo ko ni ala here la yini mami ko bi famia dina na ma do madina famde wallahi en fait do be anu ma hadisa min famu dama ba fo ko kira mu fo parce que ma koro de fam wallahi ma hadisa koro fam ni wa hadisa min koro fam do ay ko kira bi ni fo chukoti e ma de be kira kala ka fotala sallallahu alaihi wasallam mo kire kuma do fo hala ya fo mu ire aka sahaba kuma fam lu kuma kila kullu layni fe do e kuma ina ja layni to kira sura laka kuma layni fu ngana ma layni fe krage don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun krage bo fiye
kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ bɛɛ k'o faamu jamana in kan yan kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ ni kala kiiri nana a y'o to kalanbaw k'o ɲɛnabɔ kuma ye fɛn boda a bonda fɛrɛlen don ale ye min filɛ e ye minnu lamɛn kutuba la sisan n'i bɔra i ye kuma minnu faamu a la i bɛ se k'u lasegin i bɛ se ka mɔgɔw yamaru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babun wasi' nka sariya kiiriw sariya kumakanw faamuyaw istinbatu kɛcogo aw ye dɔnnibaw ka baara ye dɛ n'i ma min faamu mɔgɔ tɛ tile ka n'a ɲininka o min ye kuranɛ yɛrɛ n ko dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko a fɔra ko diɲɛ dara tile 6 wakolo dugukolo la k'ale y'a ye kuranɛ kɔnɔ ko tile 8 parce que a ɲɛ bɛ aya min sɛbɛnnen na a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ma faamu a jate cogo ale m'o de faamu fo ɲɛ de ka f'i ye hadisa dɔ bɛ yen ni e yɛrɛ y'a kalan dɔrɔn e ka teli k'a ye k'a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ t'o ye a laɲini t'o ye sisan an bɛ segin ka taa sa de ni hadisa in fɔra dɔnnibaa minnu y'a sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ olu yɛrɛ ye mun fɔ a la a hadisa tɛmɛna usuru minnu kɔnɔ dɔnnibaa minnu tile ni kira tile ka surun olu ye mun fɔ a la anw mago tɛ nin si la bi an kɔni ni min diyara an tulo la dɔrɔn kira y'o fɔ ni min ma diya an tulo la kira m'o fɔ ala ka bɔda kan ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an ji di dɔnni nafama na ala k'an ji di ala ɲɛ siranya na ala ka halala nɔgɔya an ye ala k'an kisi haram ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله